Perkenalkan, nama saya Sarah Andriani dari kelas 12 TKJ 1 akan menjelaskan tentang konfigurasi mikrotik. Yang pertama, kita setting Ethernet menjadi manual. Pertama, ke pengaturan laptop, change adapter option, terus pilih Ethernet, properties, Internet Protocol version 4, diganti ke use the following IP address. IP addressnya itu 192.168.10.2, lalu oke lagi. Yang kedua, buka Winbox. Yang ketiga, buka IP DHCP client untuk mendapatkan IP yang diberikan ISP. IP DHCP client, tekan tanda plus, lalu interface Ether 1. Jangan lupa juga checklist dua-duanya, lalu apply. Pastikan sudah bound statusnya ya. Yang keempat, setting DNS static pada pilihan IP address DNS checklist allow remote request, lalu apply. Oke. Yang kelima, untuk setting NTP, buka sistem, lalu SNTP client, checklist enable, lalu new terminal, ketik ping id titik POOL titik NTP titik ORG, lalu primary NTP server ID di new terminal. 6. Kemudian setting web proxy, IP web proxy, checklist enable, checklist change on this, change administrator isi Sarah underscore Andriani @gmail SMK Negeri 1 Cikut titik SVH titik ID, lalu apply. Oke. Yang ketujuh, lalu aktifkan. Lalu selanjutnya itu menyeting IP Ethernet 2 CLAN. Pilih menu IP, lalu klik address, klik plus, lalu ke address lagi, habis itu ketik 192.168.100.1 interface, lalu pilih Ether 2, apply, dan oke. Lalu habis itu ke IP, lalu ke DHCP server, DHCP stub, lalu ke DHCP server interface, terus lalu ke Ether 2, address to give out, di belakangnya diganti 100, lalu next, oke. Nah, selanjutnya ke IP, lalu address, klik plus address, lalu ketik 192.168.200.1 lalu interface WLAN 1, lalu apply, oke. Selanjutnya IP DHCP server stub, DHCP server interface, lalu WLAN 1, lalu ke address to give out diganti 100, next, lalu oke. Lalu buka Ethernet, klik detail, pastikan statusnya berubah. Belakangnya tuh diganti 100.100, buka cmd ping google.com, lalu interface WLAN 1-nya di checklist, terus wireless WLAN 1-nya itu diklik mode AP bridge SSID, nama peserta @proxy UKK, lalu apply, oke. Selanjutnya bridge, lalu klik bridge, klik plus, ke WLAN 1, oke. Ports, klik plus interface Ether 1, oke.
lalu klik plus, interface, ulang 1, oke. Selanjutnya kita ke IP, lalu ke firewall, filter rules, klik plus, general change, input, src titik address, ketik 192.168.100.2, lalu 192.168.150, general protocol CMP, lalu action DHCP, klik apply lalu oke. Firewall, klik plus, general change, forward, lalu ke src address, lalu ketik 192.168.100.51, lalu 192.100.100.100, lalu out address nya itu 192.168.200.0 garis miring 24. Protokol CMP, action DHCP, lalu apply, oke. NAT, klik plus, terus general change, lalu DST titik port 80, action redirect to port 80, lalu apply, oke. Selanjutnya ke IP, lalu ke web proxy, klik access, terus klik plus, src titik address, lalu ketik 192.168.100.0 garis miring 25, lalu outhouse, ketik www linux.org, action, lalu apply, oke. Lalu ke Google, ketik www.linux.org, lihat udah nyambung. Lalu klik IP firewall, alter rules, klik plus, general change atau input, action log, lognya itu di checklist, log profix, lalu sistem logging, klik plus, prefix, masuk router, lalu apply, klik oke. Yang terakhir Windows R, ping, IP yang di komputer, pingnya di Ethernet, lalu ketiknya itu 192.168.200.100 Ethernet, lalu ke properties internet versi 7, rubah ke static, lalu ketik 192.168.100.10, lalu oke. Lalu ping ke Windows R, pmg.192.168.100, selesai.